Assalamualaikum class. Last meeting na pagdiskasan na nato in mga different methods sa pag-solve quadratic equation. Ubus naghinang na rin ako video. First method niya muna extracting the roots. So video ini explain ta in factoring. So proceed kita. So yari guys, in example niya, in factoring, given x squared negative 12x plus 27 equals 0. Solution niya, x squared negative 12x plus 27 equals 0. So ano guys, in ma-observe niyo di iha given equation ta. Di ba pwede siya i-factor? Di ba? So, manglawag kita number, bang i-add ta 12 siya. Ubus bang sab i-times na to 27 siya. So amo na 9 iban 3, no? So, since sa given equation ta negative di, ubus di positive, so dapat negative in sign niya. Okay? So, since yari na sila, nakawata na bang uno number yun sila. So, x minus 9, amo na ini. I-equate talang mari pa, 0. So, amo na ini. X minus 9 equals 0. X minus 3 equals 0. So, i-transpose talang in number DE ini, pa, hansipak. So, in x sub 1 ta is positive 9. Diba bang kita mag-transpose, mag-change in sign niya. So, mahinang na siya positive. In x sub 2 ta sab ini, positive 3. Mag-change din in sign niya ito. Okay? So, proceed kita pa. Example 2. So, in given ta, x squared minus 10x is equal to 21. So, in solution ta, x squared negative 10x plus 21 equals 0. Mahinang 21 na kasi i-transpose ta mari pa hansipa bis mag-equal kita 0 di. Di ba? Lang ko kain na bang kita mag-transpose mag-change in sign niya. So ini bakas negative 21 mahinang siya positive 21 bang siya di na ha hansipa. So yun nga i-factor ta uno number bang i-plus ta 10 siya uwis bang i-times ta 21 siya. So, di ba 3 iban 7. So, kita unta since in sign niya di is negative, bus di positive. So, in hati niya negative dapat in sign niya karua. Okay? So, in ini i-equate ta pa 0, amo na x minus 3 equals 0. Ubus sab in ini i-equate ta rin pa 0, amo na x minus 7 equals 0. So, i-transpose ta lang x sub 1 ta amo na 3, positive 3 kasi mag-change in sign niya bang kita mag-transpose. X sub 2 ta amo na positive 7. Mag-transpose kita, mag-change in sign niya. Okay? So, hanggang di lang class. See you next meeting.